그차 쓰려도 에 디게 제책에서 시전는 것도 저와 제도리 저와 태세 저와 너가 자체 되어서 저와에 이거 법도와 우리세 그수기 하나는 그 세금물이디 이거 루스고도 골라 너지도제 너 마토 마셔봤대 그려질래 이거 차 타서 그려질지 저는 부저와 이거 하게 하노 그 베실디 센트럴 바프티스 베실디 그거봐 하나 기준으로 대표들고 우리세 테메고 그 제실루가 기도돼 시디고 온자세 그 공을 못 받아 내려오고 돌아 오게 바라노 그서그도 머리디 니바 너 오고 그 돌아 루카기 그도 베테 프로세글려 칠지 뭐 오고 부레를 잡아서글려 칠지 무스로니 부지수 마도게 메디세 해고부 부티 지라리 디라버 세금 네자 부슬레도 너 저비세 예케보콜레고 바페 테치제 아니 부아그 포마마조 데레 누메지디 예가 차르니제 이거 아이디세 그보고 바구노 니부 마우노 자츠켈레 버로 너 숨혼노 저베 부츠사슬레 이거 지토르 모저로 발리디 시로에고 그주바에 부츠제 데레고 부시디세 포티디길레 아와 페글로고 바투이디세 포티라고 버고노 이거 부게제 그누 바그노 헬라디세 아케 안눈르 쇼르 부츠바자 차레고토 너 저베세 예그보고 바그자 페 테츠시길레 오칠리체 이거 뉴뉴 티에티스하나 그 제자리시디 레코딩스도 그저 노래 너 접이 요거 쓰서 그때고 그거 책자길래질래 CD 그리트소잖아 대매 그러니고 사실 그것도 너 접이세 엑서사라고 쓰시길래질지 어니 부지수 그 포함해서 그절라 아가 자금이다 해들마 도금에 질리지 니우 질리지 와과 니 부지수 크리스탄이 해라길래 자세 그거 토포 저와기 응금에서 차와 Amen.
Jesus Christa uke lagi leo zano ke ni sidi uke hu tsprabete ke lusayawe ke thodi prasake do liro romigo tuthe thetha khuso ger thetha nu me pe pengo ka zo prasado kutsigi ja yu liro the shi za ye chike do ala zowe jido ke me shi ke za ko se the shi u pengu se ke do za yu ze ke me ze ke le fmo ha che ke se pe tiri u ke penyo fe bo nyu go pie pengu se ke do fe le ke ho che ba ke tala ke krila mon che ke se pe te pie ke me thu chwa de so senior dimo there is go ke kha ke le me do la zo so ke me really ro che ke se pe te zori kunye bo ji rida ke do dio no se pralie di u ke penyo fe nyu go se pralie za yu mu le do mu je ke zori che ke se pe te go nyu va che di ke ze me hi me lo ba ke ze ve si ba zo si ro che ke se re bi mo nya ru fu ki za ku si ke rie go we hari me hi me lo di u ke penyo fu bu u pe vie ke lie che ke do che ke do su te mo hau ha lie ke do fe ba zo ke pri la mo nya ke me re ba ke zela u ke la ke lie zo de ri ji ngu lie ke tau se ke me re lie ke nje ke pri la mo nya su pu nye ngu lie ke tau me re ba ya ga de ri we ma ngu ke mo me re ya li ro we se ge se he di su fe ba ya zhe ge zo di soviwe terieno te te rupe te sidi ke penyofa akila ke leutsia je do u ke hu mo ke penyofa pe je tawe hato u sepra se ke tsunu khordinyo ko ze ke se ke tsa ha leba deri tepe te ruo ke shopo ze ke sedi am hato kori tsili modi la khorda ke tsati wi ze ke se deri puti work to tikoneri ke penyofa chakrisidi aburi am hato kori tsala li ke to puti kha ke sa asu pelemo meraba je do hotsu zodi nyko ze ke sesna hotsu zodi nyko kerets nyko ze kerets nyko ze ke pekona ba deri puti work to tikoneri ke penyofa chakripie ko tsu zo tyo ke tsu ha meraba we je do go romi ko theta kirteta no me fe pengu ha ki ha sidi ke zalena mo ache do ja yu khaba ke tsu liro ke me je ke tsu mo the she za yu ke tsu ha sidi ugo za yu tsidi ke tsu ke tsu tsu do we ugo sede da ko mo za romi ko les ha supo thusa kirapo thusa mo ki dipola thusa shi ke tsu ha ri me hosna romi ko les me hosliro pole sidi romi ko no ke huno themio ko kisse ke sa haringulia kristamie tseke tsa hanu kim he mor shoshi ke tsa poe sidi kristamie ukel hu uke pelle sidi baya ke ja ko tsa ke tswe verse pono thetha haki nye ko ke pelle je ki je petenu si vobate ke tsa haripusa munu sunu sikile uko kristamie tseke tsa hanu kim he mor shoshi ke tsa uke pelle je hawa kim hidi themie ko shivobade shi ke tsa pole sidi romie ko no ke huno kristamie ko kisse ke tsa haringulewe ukobu peleba ke tsa review mona kim he mor shoshi ke tsa ukel hu ujorali ukim hidil husr mor shoshi ke tsa hawa sidi o romie ko ki pu ke tsa haringulewe ke meje ke tsa mo the she za yu hawa ugo cha yu romie ko thethano ngu pe visse ke le tslewe romie ko leso me hosliro tuthe pu no se haki ha romie ko themie ko ke phuma chwate mu ke lakili hause mor shot thorba da ke tsa ugo haringus romie ko die penguno uke penyo fa punyo jisu krista bu penyo ki zahanu vori ugo ke lali mor sho ke tsa ha ugo romie ko die mu pengu haki haringulie romie ko suru thenye ki me hosliro ke lakili pi uvie tsledi wikim hedi kel hu ke sapo sedi husir mor sho shi ke tsa ugo romie ko suru thenye haki haringulewe romie ko theta haki me hosliro ke me sarofa puo nyo mu ke me sarofa ugo relation ha ngu ke le tslie mu puo rokim hesiaga puo we puo ke penyo fes hede ke su
bue ke da ke so bue ke penyo fe o ke da ke se hao ha u ko ngulie mu Jesu Christa me hosluro bue ko pette ke la ke so bue po phu kha ke so shuro u ke penyo fe har ho tsi bie ki za hanu se ke se Jesu Christa shuro ke me sarofo me hosluro kim hega bue ko pette khur hisia bue ko ke yao bue ko chathao ke tsa bu ginu we re lilia u ya lia ke tsa hori u ko ngulewe ke me sarofo supoga ke tsa ugo ke pethafe meme la sande hawa pu pe visse swate mu ugo hanu ngu ke लिए passage hanu romie ko thetha kere thetha no me fe pengu haki ha ke me sarofo zedi kim hedi thishi zayu no the hietsidi to sia shi ke za hori tu pie ze ke tsewe ke me sarofo ze hawa me ho ke seki acha suru hawa sidi ugo ze ke pu ke tsena ke puma mu ke shinu no usprasia ke ja hawa chapu nungu ke letselie ke mesaro fe po ke puma mu ke shin no u me petezedi parsia ke ja horingule chakinyo liro u tse pumengu ko be kriwa ya ke ja how ha Jesu Christa kapi u tse ke se ke penyo fe kapi u Christa me petetse ke se u ko buri u tse pumengu ko tse terie wa di su be kriwa ya ke ja horingule chasse liro u pe vie bie ni pu ki vorlia ke ja horingusa cha dio liro ke me saro fagino u kruhipie u buri ke me jie ke tsunuri ke penyo faze di zapuza yetlia ke ja haringusa cha sulu liro u tatsa mu u kruhisia chalie ke monuri u kruhisia ke ja haripusa shuro cha sulu liro pa ke hupo sheri give you la prezo ke tsa ha sidi u kipu ke satsia Charlie more shock it's a how upetasia geja ugo me hosliro we hokipo mila chabaliro mi poje uki vorketsa hotsu tuzodi uki vorketsa muri mi poza uki vorketsa muri temiesu kelhu uki vorketsa tize keseya musula nuri chakesatseya musikim hedi ke masarofa ugo kruhisidi Charlie more ke shokonuri ukruhisidi uburi sokonuri chalia geja hari pusowe je do ugo romio ko thetha kere thetha me fe pengu nungu kile ke me saro fogi no kim hedi ugo chasse metsi me chedi thupie ka za ha hasidi ke puke le tsile nowe poli ro ke me je ke tsa pole ke me je ke tsa ha ki ke tsa pola pusga pol je me hosli ro pom ha ke re ke rize ke se ke tsawe Deri pom hakere ke kraze ke se putz pupu ke meje ke tsati porize ke se shuro pue mi puchie pov puthi ke tsati pue ke dieri tse ke tsa hari uko pete puzeshi deri pol di unik ke tso uni to poliro po ki ke tso pusaga ni ko ni pu nunu ni niliche ake pushi puri ni nisi to zoleche ke tsa pole di ha hasidi uko pete ki pulasa ke tsa hari nguwe Paul ribimona ungo ke tholesino job ke lhuri me hosna poetitsa putsigi no pop ke pupi ka tso poe ke me je ke tsati rize ke se buki kruwe pekawa ke tsati rize ke se dei po di uni se ke tso pusa mo seliro Jehovah khasiya mu Jehovah zelia Jehovah bu zapuza yetselije ketsa haripo puketsa muki tediri unimu unmushi ketsa Paul mu jope mike krariba de punye zeme hosliro makere ke krarize ke sewe de punyewe teshi zayu kim hedi punye vietsa morshoshi ketsa hawa sedi ugo kipula seketsa je do hari ugo peteri su leke sala ke setsike Paul ki dzunu ke meje ketsa sedi nyonyo vatsa ketsa pain of a childbirth how zedi ke medze ke sitsa mu ugo me hoslero tenmi fupuo nu nifli di puo nyonyo vatsa tsake baki pain of a childbirth how tsake baki ki tederi ke meje ashi ke tsa mi ke curry experience so wade mu mi ke curry ngua ke tsa tiwize ke se mu hanunu me ho ke tsa childbirth how ha temi ke meje se ya ke ja mi popu ke tsa Nyonyo vatsa ke tsa hano
ke shepi no phiri la phier ke tsem he zo ke tsa hari pusa musikim heri pole temie ki znu ke me jeba ke tsa ha ha sedi nyonyo va tsedi ke me jeze ke tsa deri unyoyo mu ke le she u crush ro u ki kupete uniba ya ke jakim heri te she za yo kim heri u vietle do she ke tsa pole sedi ha zedi ke me ze ke tsa tswe ugo chido nagamie hauha deri me hosna deri sum hodza ugo indian mie kim khedi o kizahnu baketza hake graphics ke baha kori sedi popodi highlight sedi ke carrot ke tsinowe japuli rocket ke ne hauha coronavirus ugo haulari ke mijeza mike krari uke khimiri uzeke khoketza mori mike krari ICU nuzidi ke meje ke tsitiwize ke seba mori cancer ketsa mori ketsa ke na ke cricketsa ki dzahanu uko pette ki vorba ketsa haringu chakinyo liro dzake tsofa tseketsa shura ha totsile modi ke meje ba ketsa hari ugo seyu pette nu face ba ketsa haringu sa just liro caste system hari me hosna temira la ke cricketsa ugo me hosna mu hindu go me hosliro ugo untouchables ko sili ke kit thoke tsa haritsa mu temie sokowe ke pura la temir la ke cricket tsa brahmins ko me hoke tsuri mi cheya ke ja ugo ke me jeba ya ke ja haringusa Nagaland no me hosliro ugo caste system how ha ba ke tsamo deri tribalism how ha ba he ke tsa hari pusna Hunyu hope joketsa mori hunyu hungu metsa ketsa die ke shopu bi hunyu hotsa ketsa mori renna ke zevi ke mo hari ungungu ketsa tsawe muche doki ri ko social media nri ma ke kravor ketsa tsaba musokori me hosdi unurish shoba ketsa tiwize ke sebawe tieba huri u christian mi etsa ketsa u kele ke medo u diepu u mele kono Menyo sesamor shoda ketsa hari ugo che do hari lepesu sike gender issues hari me hosna gender inequalities hari me hosna mud nichu ketsa tenumie dukriwaya ke ja hindu me nanno me hoslor suringu seya musikim hidi hyoko kunyopo class nba ketseki hyoko memfu hyoko kipudi hichu ketsmie penyoki le she hichu tenumie penyoki le she kim hili udukriwa shi ketza nyoko shibambe ketza hyoko kikatso deri hyoko shimole hyoko kipusiche ketza pusa mopopu ketza hakko biebie umenusdi ubu haredi she ketza tiwize kese mori tawol no zipetseli di sedi ume zesros no halimodin hichumi shela ye she ketza haripusa mu hyoko peteri class no hyoko nushoda ketza gizza hanu kemeje ketza gizza hanu ke shodoni ketza bada ketza ugo hakori lepesu seke ke chie ke va ketza mori kimi nifu hunyo hozeli ke zen ke no bale ke mo mori die ke sho die pour die renna ke repete se di hunyo ho kipu ketza harize ke seba addiction ketza alcoholism HIV AIDS morim ha ke karize ke se ketza suicide cases ko prostitutions ko human trafficking ko suicide case rape cases ko ringu preba psychologist ni puza che do kresarame umelu ke tats munuje utu ulepedz ketza tipu no bada ketza psychologist ni pusa mo uko puketsa temie anxiety depression stress ketsa low self esteem ketsa make kra krisarame chedo kelhunu face sabada ketsa hari pukesetsawe musikim hidi we ke penyo fa kraprinul husmor shoda ketsa make reke kra unagalan state hanuri ba mo uko ukhe umpu ukikunure surize ke seketsa sabawe ke tolesinu me hosro ke penyo fa daniel bu lo shabunu le molevi Jeremiah bu keho no ledi nyobabu puma molevi bobu vase ruche tsa ketsa zeke se molevi deri hako zeke se ketsa ginu uko tes zedi ke penyo fiki volle ketsa uko petiri uko kelhu nunu how hasi ketsa tsawe sikim hidi uko che do vorke lekim hidi humie ke meje ketsa tiwi zeke sebame Humie ketze ketso ferize ke sebame
humie unu ke me jedi zere ke tsati rize ke seba me humie ki dzinu reli ko rakra mu reli ko lady soko tsere ba ke tsati rize ke seba me deri che do anyu ko che ke sa nyu ko ki pusna ke tsoli ro ke penyo fa kunye po u ko pete zedi te she za yu sedi u ko vietsle ke to la te yets sunu ke tsa ke tole sunringu ke letsle we uko krike vor ke penyo fa ha uko krike vor uko pete buri ke penyo fa zanu to sasnu ke tsa ha sedi uko pete cheba ke tsa je do hari me hosnowe chaki nyoli ro uko te she za yu ha hari me hosna te she za yu ke tsa pole pu ke tsa ti gi vitsi ke tsa tetsunu we pele ke le ko viezo ke tsa hari pusewe Unko kidza hanul hubazolio, mu uko tetsunu vomolio. Deri su pi uvietsle ketola, uko Johanno Jisu die puketza, nieko kidza hanu ke me jezotio, deri nie zjelie, a kidza ha ki kuelete ho ketza. Ki te deri unimu unumeshi ketza, te sheza yupi uvietsle ketola, Jisu Christa kidza hanu vori, kueleda ketza ha petesidi uko kipu ketza tsoe. Ke tole se ke we un me house liro zaye e ke tsa pucha ke dipoga zaye e ke tsa liro ke penyo fe ke ko pu meshi mu pu mare ke tsa ha pusa verse ke re te fnuringu ke lie ti ki dze pe tezuri kunhe po cherie ta ke tu nunu se praledi o ke penyo fe nyonyo ko se prakile zayo ngule to ke tsa hari pusa te mi pe te pumawate Muke penyo fe jore liu joke view tsole mote ke tsa haringusa Brian Wintle iketsa commentator wa puketsa temie pumawa ke tashie unu ke le zde ketsa uke mere ni mote ketsa puma ke z ke lhupu nul hubada ya kesha sure we are missing the mark ketsa hari pukesitsawe Musikim hidi ugo rezmi po me hosliro po rezke tsiki te jokro po medzia po terie po kapi putsidi po take huoketsa terie su me hodi su nutosia mu finish line no tsodi po su zayo kapi pu vietsidi po kuokelie zayo sidi pu vietsidi po su sidi pu vietskelie tsilia sikim hidi pole ugo kipu ke sikim hidi ugo kikim hidi Terie sunotu zodi, tejo mejidi, shurom hapete konuri, uke take refdi, self-discipline hawa, kim hedi Krista mietseketsunu, husser mor shoshi ketsa hari, uko petingulewe. Pole puketsa, Krista mietseketsa temiego, Krista nguke mejiela mietolia. Unko pe viepie po vietselia. Tishie zayu fete refduya ketsa hari pukesetsewe. Azimie fupo chido kino pupuo puze ke khoda ke tsati poreze ke se mu ugo lockdown bada ke tsati no he kore lavo puze ke sele mo ke tsatsa deri khuzopo fon no hanye ke retsidi pulanuri cha ke tsatsa mu pua ki pu ke tsa apuase ke me jese vole deri po he ko ze ke khoke sewe po ke me je mo todi ke penyo fuki voda ke tsatsa mu po sheda ke tsa shezori he ki kruwe ke hu kori mori ki kru kori he ko la chaba ke tsla he ko ke ni nu ne ha ha he ki kunu bawe nu ke me jeda he je he ko ke penyo fu nu ne he ki kunu ba ke tsla he ko ni bawe ke tsa ha ha sidi akipula ke tsatsa musu kipu akipu ke seki a anu ani seke tsepo a che seke tsepo ti rize ke se sekim hilim haki reze ke seba ke tseki ti she zayu u vietsle ke to ke mesaro fagin ba ke mesaro fa uzetu ya ke ja ti she zayu pie u jakratsle ke to u go metsmi chidi ke tolesinring ulewe cheli ko ke rithinye haki hari Krista je meho mu puo nguleto Johan ke redionary Krista ke bara batatio Timothy ki neonary me hosero Krista zedi ditatio temme kim he uko peteri jele do ketsa hari pusewe Paul die ukini topo pu ke sla pu la ke soliro asu muleta mori vit votuo ke zo leta bamo deri su pie avietsele ke to la asu hozo zo ketsa pu hari pu ketsa sewe
Sikim hidi che do ukor les more ke sho liro. Tishi zayu che do ke meje ke tse zedi ke medze ke le fudze ke tse hori sedi ni ko kipu ke setsene we. Just say liro ke mere how hari sedi ke pusina. Deri we hangu ke mo mere ya liro we sege se hedi su febaya ke ja hari musa. Ke la kilie che do ke la kilie ngule ke tao sedi u ke mere ngule ta how pubamo. Deri ke mero we tishi zayu kim hidi Jesu Christa penyo ki zahno vori hila sheda kese u kori ke penyo fa kunyo po la vor u ko zedi tishi zayu no ke dinu u zetu ta to ke tsa ha ke mero u ko ki ba ke tsa ha pu ba we ke la ki liu ngule ke tao ke tsa pol dia ha ke di po pu ba ga ke la ki liu ngule ke tao li ro u ko ke penyo fa le pi u viet slie zulu flie Shidil huba ke tsa hauha puba experience rit seba unni ba ke tsa tiwi ze ke sebawe deri kim hidi te hiet sidi hanu to sasamor ke shoshi hauri puba ke tsa tsawe je dokel hunu ukeni ki meje ke tsa ki sekini sho meje ke tsa ke chie ke v ke ngum ke tsa hau ke krabawe deri te shi za yu pi u viet sele ke tola we u attitude how ha vali more shoda ke tsa u attitude how ha sesmor ke sho how ha pu ke tsawe achi dokinu lespo praba mosuno ke patao sebu meru po lesno ke che mu ke teje ke hu how ha sidi pu ke tsa mu lesu praba ke tsiki te me ke meje ke le ki kim helaya ga ke tsa hori pusa te me ke meje ke le ki hakere ke phir ki kim he mor shoga po pu ke tsa ni pu ki di ha kim he bu agi vorga itamodi ni pu ke meje ke tsatiunu abu ki kim he mor shoshi abu medoshi leje ke tsa po pu lesa hanur tu pye ze ke tsa musu progresiki uchese ke tspo ke meje ke tsiki kim heyashi ke tsa hari pu ke tswe je do ugo ke mera ke jatholi ro kunhe po Jesu zapu za yeu tsezodi ki dzenu tsuto muti so jasin he very poze dita tu ke tsa how ha ke mera ke jathowe ke tsa ugo peteri che tsa hari leseke mu ugo leke sekim hedi flight how ha train how ha me hosliro ugo febaya 5-6 hours febada zuri flight to vori uzedi weki rapo vota shi sunu uze vosia ke ja haringule musikim hedi we su febaya ke ja unyeta zuri ke me jebada zuri su febaya ke ja kim hedi we che dokel hu ki zahnul hu ke ba ki me je ke tse ke sezuri ha she te she zayu pi u vietsle ke tola unum mo te hiet zoli ke tse sidi nyoko pette se che ke satsiawe Muthelano, Tali Dano, Uko Tali Unise ke tsepo, Nguya, Musikim Hidi, Apu Die Hoyose, Presidi, Tela Tsikile Tsiledo. Jisu lavor tsiki adot zebatio, Puotigi nu ke keri nguzotio, Ashiri hiri poze ke nguzotio, Puola ke tuinhe, Ani pizotio ketsa, Nipubu japie, Podie, Pukelie, Shorene ke le bete, Hosekile Tsilie Tena, Nikopeche.